Ramchakswa sakan dikon ketal kapa video na ya video anga Yono SBI net banking jakal kaparani gaman daude problem wani ko ayano solve ka ina simana me sokatken jeman Yono SBI aro net banking rako jakalingachim daude nasmani password ko change kan akta na ha automatic bank ni nasmani password ko expert ka aw ni gaman asmang jajarin akta nangjowa yakon asma screen on yangbo ar asmana skiani chugamako nasimana mesukangen nasimang jojol video ko nyangbo skangwa nasimang nasmini chrome browser chi napanata nangen nasimang Yono SBI ko ba login kan agtaman jo yano taude nasimang search ka bo SBI online in ba nasimang search ka bo yako uni jamano de nasimang ken State Bank of India yako click ka bo yako click kan jamano no personal banking aro Yono ko login ka naman jawa uni mana smang daude personal banking osa login ka ba uno password change ka ina smang Yono ko ba change ka nakta nang kanok uni jamano rina smang neken continue to login ko step in ba smang na pangbo Yono username password aro captcha number yana dong ko ba ko Yono ka pat nakta nanggen to Yono ha password ko kapat ken yan username uni jamana de password the password ko Yono kapatin ba taude yako kapata ha taude no captcha number ko Yono option ki kapata tananggen khamau donga PMK2Y taude yako kapatcho tau yako kapata ha mo password rang ko e jamana de Yono login dakat po taude no login dakat tingon enter the one time password Yono mobile number na same no anggen nasmani register ngo ba mobile number na ya password send no anggen taude ya mobile number na send no ang pa ko nasimang one time password ko OTP ko kapat na tanangin Yono tau Yono kapat po mo mobile number na SMS ko ang pa ko nasimang Yono kapat po uni jamano de yako submit at po yako submit agatani jamano de all login password ko Yono kapat nang tananggen nasimang login ka ba password ko uni jamano de nasimang Yono new login password aro retype login password ko kapat nang tananggen option da kiya ki kani katal password nasimang set kana nangano ndagi sana nasimang banking aro Yono SBI ko jakalagta nanggenok tawa no old password ko kapat ken aro daude dengtang dakin wana simang Yono new password ko kapat na tanang ganok dengtang daki ketal set kana nang ganok aro ya chisa Yono SBI ko bana simang login ka nak tanang ganok daude ya ko kapat chuk ini jamana submit atken submit atani jamano de nasimang nandage sokpas ikaken successful ongani nasimang sokpas kagen nasimang ba yandage chance ka isa nasimang ni Yono SBI banking ko jakal planakta mangen Baina kacham nasmani password ko de bank ni automatic expert ka ani gaman tawde ketal set kan akta na ha tawde nasmang Yono successful nga mo yan dagi nasmang ba chance ka nasmang ni Yono SBI aro banking ko ketal daktai nekta nang keno aro nasmang password ko ningan long password ton bo simborang baksa don chapin ba nasmani password ko set kan akta nanggen iso ingwa sakanti kon metela